मडकय वॉटरशेड यात्रा जाली। केंद्र सरकाराच्या शेतकार योजनेविषयी जागरूकताय करपाच्या मुखेल हेतान ही वॉटरशेड यात्रा घडून हाडली। आज मडकय गांवांत जी शेतां आसात ती खंय तरी पडीक अवस्थेत आसात आणि सरकाराचो जो उपक्रम आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जे पडीक शेतां बीन आसात ती पुनर्जीवीत करून लोकांची जी उत्पन्नाचो सोर्स आसा तो परत चालू करपाचो आसा। त्या निमित्तान आज मडकय एक प्रोग्राम आयोजीत केल्लो। तो प्रोग्राम सगळे शेतकऱ्यां पर्यंत पावचो आणि जो शेतकाराचे जे उत्पन्नाचो सोर्स आसा तो परत पुनर्जीवीत जावचो हे उद्दिश्टान जो प्रोग्राम आशिल्लो आणि हे उद्दिश्ट आसा ते प्रत्येकाने जे शेतकार आसा तेंच्यांनी साकार करून घेवचे आणि आपली उदरगत करून घेवची हे प्रोग्रामा फाटलें उद्दिश्ट आसा। सो सगळ्यांनी हेजो फायदो करून घेवचो। आज आमी मडकय पंचायतीन म्हणजे मडकय गांवांत वॉटरशेड यात्रेचें आयोजन केल्लें। ह्या वॉटरशेड यात्रेच्या आयोजना निमित्तान आमी वेरियस इतर कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें। हे वॉटरशेड यात्रेचें उद्दिश्ट सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की ज्यो सरकारी स्किमी आहा म्हणजे ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे प्रायम मिनिस्टर कृषी सिंचाई योजने अंडर ज्यो सरकारान फार्मर्सां खातीर ज्यो स्किमी चालीक लायल्या किंवा ज्यो येवजण्यो राबयल्या त्यो त्या फार्मर्सां मेरेन पावपा खातीर त्यो तांकां मेळपा खातीर हो एक अवेरनेस कार्यक्रम म्हणजेच ही वॉटरशेड यात्रा आज आमी संपूर्ण गांवांक फिरयलेली आहा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।